हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट एंड फॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रैपीजॉइड। क्या है बच्चों ये? ट्रैपीजॉइड। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हेक्सागन। क्या है बच्चों ये? हेक्सागन। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। सो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। दिस इज ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, dark green color, pink color, purple color, yellow color, brown color and blue color। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। ये है बच्चों डार्क ग्रीन कलर एंड ये ट्रैपीजॉइड। क्या है बच्चों ये? ट्रैपीजॉइड। क्या है बच्चों ये? ट्रैपीजॉइड। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। बच्चों लाइट ग्रीन एंड ये हेक्सागन। क्या है बच्चों ये? हेक्सागन। क्या है बच्चों ये? हेक्सागन। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। ये है बच्चों पिंक कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। वेल डन, रिपीट अगेन। दिस इज डायमंड, ट्रैपीजॉइड, पेंटागन, हेक्सागन, स्टार and circle।
Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.